Student, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss our next topic, subject biology, lecture number 16, chapter number 3rd. Number munga chapter number 3rd start ko bio diversity. And then munga next chapter de chapter number 3rd biodiversity. First biodiversity word that derived from two Greek words. Derived from two Greek words. Two Greek words. Our two Greek words bio and diversity. Bio and diversity. Bio mean life. Bio mean bio mean life, and diversity mean variation within species or among species. Biodiversity word derived the two Greek word bio mean life and diversity mean variation or variety within species and among species. So biodiversity munga define क्यों संगा the different kind of organisms such as plants, animals and microorganisms. There are different kinds of microorganisms such as plants, animals and microorganisms present in different ecosystems. Present in different ecosystem of the world is called biodiversity. Is called biodiversity. So the different kind of word की चिकम दे different kind of organisms दी like मंगवायो चिप दुनिया की चिकम दे पर universe की सरी plants दी animals दी microorganisms दी was that different kind different varieties दी पर within species की variation दे और पर among species यानी पर different different genera दी different species दी पदी की चिकम दे variations दी for example मंगवायो चिकम दे human beings चिकम दे species दा was पर human beings की पर within species की पर इधर species के हम सरी variation दे सरी तगय्युर दे mean differences दी और among species दगाशान the नूरू species द हम भी change दी no पर दुनिया की ज़मीन चिकम दे different type of species दी was that species चिकम दे the टोलू द योबल ने सरी मुख्तलिफ थी different थी पर different ecosystem की उसी ही for example मंगवायु पेस्ट चिकम दे जम रूसी की बसा की और वाटर की दर्शन बर्ड्स चिकम दे भी सरी एटमॉस्फेयर चिकम दे दर्शन द प्लांट्स और एनिमल द पारे चिकम दे लिथोस्फेयर द हर ऑर्गेनिज्म द पारे खपल इकोसिस्टम दे नुकम वेराइटीज डिफरेंट वेराइटीज चिकम जम जर पर वर्ड की दी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दी दैट टोल दी तुमको सवायु बायोडाइवर्सिटी यानी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो 2 million organisms which have been identified. There was तकरीबन 2 million organisms चिकम दी अगर से शिविदी identified शिविदी 2 million organisms
आइडेंटिफाइड यानी 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स چې کوم دی هغه ساينټیسټ غړي आइडेंटिफाई کړی دي هغه مونږه پیژنو out of these 1.5 million animals and 0.5 million are plants لیکن زموږ سره تقریبا 1.5 million چې کوم دی زموږ سره animals دي 1.5 millions sorry animals and 0.5 millions 0.5 million بکسری plants تقریبا زموږ سره ټوټل ارګانیزم چې کوم دي کوم چې آیډنټیفای شوی دي یعنی کوم چې ساينټیسټ هغه ساينټیفیک نیم ورکړي دي ساينټیسټ هغه پیژندلي په سګي په یو خاص کینګډم کې هغه چې کوم دی یو پلیس ورکړي دي آیډنټیفای شوی دي ازم سره 2 میلیون دي په هغه 2 میلیون کې زموږ سره تقریبا 1.5 میلیون چې کوم دی هغه زموږ سره انیملز دي او 0.5 میلیون هغه سری پلانټس دي په پاکستان کې تقریبا there are 6000 kind of plants څومره دي زموږ سره in Pakistan تقریبا 6000 kinds of plants 6000 different kinds of plants तकरीबन सरी पाकिस्तान ये अवेलेबल दी and 23,000 different type of animals different type of animals पसगिरी पाकिस्तान की तकरीबन 6000 different kind of plants थी और 23,000 different type of animals stay. Biodiversity of any area depend on climate, altitude and composition of soil. उस biodiversity depend कई पसवानी depend कई इन्हिसार कई पसवानी climate पानी यानी په سیزن باندې په ویدر باندې چې کوم دی هغه ډیپند کوي چې د یو ځای کلایمیټ زموږ سره څنګه دی الټیټیوډ باندې ډیپند کوي سوانی په الټیټیوډ باندې ډیپند کوي and composition of soil and composition of soil यानी د کوم ځای کلایمیټ چې خي د کوم ځای کې چې کمپوزیشن اف سایل هغه چې کوم دی فرټایل وي الته کې به صحیح الته کې به چې کوم دی مور بایوډایورسټي د کوم ځای کلایمیټ چې دی یا الټیټیوډ هم ډیپند کوي ډیفرنٹ ټایپ اف ارګانیزم په ډیفرنٹ الټیټیوډ باندې اوسېږي یا کمپوزیشن اف سایل چې کوم دی هغه زموږ سره بیډ وي نو الته کې به بایوډایورسټي زموږ سره سوي کم وي نو بایوډایورسټي دا ډیپند کوي په څه باندې په کلایمیټ باندې په الټیټیوډ باندې او په کمپوزیشن اف سایل باندې بیا زموږ سره tropical region of the earth have rich biodiversity polar regions have fewer species و زموږ سره چې کوم tropical region دی tropical regions کوم tropical regions چې دي په هغې باندې سری کوم tropical region چې دي په هغې باندې زموږ سره rich biodiversity ده rich biodiversity mean tropical region زموږ سره کم دي کم equator چې دي کم equator mean په equator کې زموږ سره چې کم climate دی نو هغه زموږ سره هغه نه چې کم دی ډیر زیات یخ دی نه ډیر زیات چې کم دی هارډ دی یعنی هغه کنډیشن پیوریبل دی د لپاره د ډیفرنٹ کایند اف ارګانیزم لپاره کم اکویټر چې دی ازم د لپاره سری د بایوډایورسټي لپاره هغه سری هغه پیوریبل دی په هغه کې ریچ بایوډایورسټي مین بایوډایورسټي به ډیره زیات وي یعنی ډیفرنٹ کایند اف ارګانیزم به موجود وي په لارج اماونٹ باندې او کوم پولر ریجن چې دی په هغه کې فیور سپیشي وي پولر ریجن پای کې سوي fewer species mean کوم polar region چې دی poles چې کوم څه دي پای کې بایوډایورسټي کم وي بنسبت ته اکویټر ولی چې polar region چې کوم دی په هغه کې ټمپریچر ډیر زیات سوي کولډ وي مینه کې ګلیشیرز وي نو هغه کې بایوډایورسټي
هر یو ارګانیزم چې کوم دی الګي سروایول نشي کولای ډیفرنٹ کایند اف ارګانیزم الګي خپل وخت نشي تیرولای نو په دې وجه باندې الګي بایوډایورسيټي چې کوم ده یعنی ډیفرنٹ کایند اف ارګانیزمز چې کوم دي هغه هم سوي لیس وي ډیفرنٹ سپیشیز چې کوم دی هغه کم وي او په ټراپیکل ریجن چې کوم دی الګي وی ریچ بایوډایورسيټي مین ډیفرنٹ کایند اف ارګانیزم موجود وي په لارج اماونٹ باندې. This topic is importance of biodiversity. Our next topic is importance of biodiversity. What are the importance of biodiversity? Biodiversity importance of the first one is food for human being. Food for human first importance that is food for human being. Biodiversity provides food for human in the form of different crops, fruit, meat, eggs and milk etc. Biodiversity provide food. Biodiversity means to provide kai biodiversity provide mean मुहैया करना से provide kai food provide kai मुंगता human beings से जिकम ने fruit वर गई. For example different type of crops मुंग use को as a food different type of crops या for example जिकम ने सजम से use को fruits different type of fruits जिकम ने मुंग use को as a food. दरशानी meat जिकम मुंग the animals दा अखलू दरशानी egg milk etc. That's the necessary food material दी कम चुमंगा अखलू द biodiversity ना कम चीज़ ज़रूरत थी ज़मुंगा no biodiversity चिकम दे the food provide कई human being था. Next important चिकम तुम सर दे production of drug. Production of drugs यानी द ड्रग्स पैदावार से कम दे या द ड्रग सिंथेसिस की द मेडिसिन सिंथेसिस की सवर गई हेल्प कर गई. बायोडाइवर्सिटी एसेंशियल रोल इन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ. द बायोडाइवर्सिटी से कम दे दियो इम्पोर्टेंट रोल दे सरे इम्पोर्टेंट रोल द बायोडाइवर्सिटी यो इंतहाई अहम रोल ले बस कि पर ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ की ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ पर ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के चिकन दे बायोडाइवर्सिटी यो एसेंशियल रोल ले. प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंजाई यूज फॉर मेडिसिन एंड एसेंशियल विटामिन्स लाइक अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स दगाशानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दगाशानी certain type of fungi उनका यूज़ क्यों रिश्ते पारा certain type of fungi used as a medicine as essential vitamins दा यूज़ की किसे पारा used as medicines and essential vitamins सर पारा the medicines जोड़ा वाले तो पारा यानी the different plants तो चिकम दे different type of medicines तैयारी की. For example फेंसिनिन चिमकम आयु द चिकम दे अगस्तले की दसना the पेनिसिलियम चिकम दे जिम सर यो type of पंजाई दा चे अगस्तले की दागीना या दागा शायद नूर medicines चिकम दे the different type of animal the different type of plants तो चिकम दे मुंगा सकू आखलू दागा शाने drugs चिकम दे for example से शेडी स्ट्रेप्टोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन दा चिकम दे डिराइव की यो स्पेशल टाइप ऑफ फंजाई दा चिदा एंटीबायोटिक मुंगा अखलू दा आगा फंजाई ना या फॉर एग्जांपल कैफीन चिकम दे या मॉर्फिन दा क्वालिटी बचा के भी पर प्लांट्स की भी दा मॉर्फिन कैफीन मुंगा अखलू दा चाना द प्लांट्स ना फॉर एग्जांपल जमसर चिकम दे टोबैको यानी तंबाकू चिकम दे दा यो प्लांट दे चिदा अगेन से अखलू द अगेन चिकम दे पागे के अल्कलाइंस भी कैफी मॉर्फिन भी कैफीन भी बगी आगे चिकम दे मुंगा अखलू द अगेना द शानी बिया एसेंशियल विटामिन्स चिकम दी आगे हम द चाना अखलू
द प्लांट्स ना दा چې کوم دی बायोडाइवर्सिटी यानी फंजाई एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स दा چې کوم دی हेल्प ورکړي په څه کې په प्रोडक्शन اف ड्रग्स کې नेक्स्ट کوم زم سره دی थर्ड नंबर इंपॉर्टेंस دی په इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इस सरी प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल दरी यो इंतहाई एसेंशियल रोल दें जैसा कि प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल्स जोड़वल की प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल्स यानी द इंडस्ट्रियल मटीरियल जोड़वल की द बायोडाइवर्सिटी से कम दे यो अहम रोल है फॉर एग्जांपल का बिल्डिंग मटीरियल्स दी फाइबर्स डाइस रिजाइन गम्स रबर एंड ऑयल एटसेट्रा दा कमगा अखलू द चाना अखलू डिराइव फ्रॉम प्लांट्स यानी का बिल्डिंग मटीरियल दी का फाइबर्स दी का डाइस रिजाइंस गम्स रबर एटसेट्रा दमुंगा टूल अखलू द चाना द प्लांट्स ना नो प्लांट्स से कम दे तक कम ची इंडस्ट्रियल मटीरियल दी नो आगे जोड़ी की रेसिपी जरिए बानी द बायोडाइवर्सिटी ने यानी द प्लांट्स से कम दे मुंगा आगे से जो ना कलेक्ट कवली शुरू दाई इंपॉर्टेंस थी बस की और इंडस्ट्रियल की लास्ट नंबर से कम फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंस थे अगर रिलेशन विद इकोसिस्टम लास्ट रिलेशन विद इकोसिस्टम ecosystem munga sikayu ecosystem munga generally define kyu to the interrelationship between the living organism with their environment yani the living organism or the environment per mans ki chikam relationship bi the living organism per khpal mans ki war sara the environment se chikam the relationship judegi age ta munga sikayu ecosystem so important essential role in making and maintaining ecosystem the chikam ne intihai yo important role ne Pasaki for making and maintaining ecosystem. Making and maintaining ecosystem. यानी different type of plants या different type of organisms से कम दे दा जमुन जरा maintain साथी सब यो ecosystem कपर इसका यो type of organisms से कम दे आगा extend की गई ecosystem ना नो tool ecosystem से कम दे जमुन जरा से की आगा से कम दे destroy की गई नो दा आगे दा जोड़ावल दे यो ecosystem दा जोड़ावल दा पारा या दा आगे दा maintain साथ रो दा पारा दा बरकरार साथ रो दा पारा दा biodiversity से कम दे यो essential role दे It is directly involved in the recycling of material and providing fertile soil. That's directly involved in recycling of material. यानी certain type of fungus या certain type of bacteria से कम दे दूसरे से कम dead and decay materials भी अगर से कई दा आगे recycling कई यानी for example दूसरे दासी animals दी चे अगर dead शु या दासी plants दी चे अगर से शु dead शु उस दा आगे recycling कई and provide fertile soil और सब provide कई provide fertile soil सब provide कई and provide fertile soil यानी fertile soil चिकम दे अगम तो सके provide की उसका परस का दमज़ा certain type of plants दी या animals दी अगर चिकम दे सके recycle की नुपाई की चिकम vitamins दी या कम minerals दी अगर जर दी अगर soil दी और अगर soil चिकम दे जमज़र से जोड़ेगी fertile जोड़ेगी खुदा सिर्फ recycle संग शो दा चिकम दे यो specific type of bacteria या fungus चिकम दे पदी बाने attack को चागर बायोडाइवर्सिटी यो हिस्सा दा आगे बदी बारे अटैको को आगे से जो सकल आगे चिकम दे रिसाइकल कर और सदे कन्वर्ट कर मीन आगे मिनरल्स आगे विटामिन्स चिकम दे आगे जो से साइंस से जोड़ को फर्टाइल जोड़ को दाउ जो से बायोडाइवर्सिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट्स एन पार्ट टुडे थैंक यू